الحمد لله الحمد لمن هو أولى بالحمد والثناء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الآية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوستو، بزرگو، معاذ مخلص موعد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر چیز کول اپنی امید توڑ دیو، لیکن صرف اللہ دے نال اپنی امید جوڑے رکھو. ہر ذات کولو نا امید ہو جاؤ، لیکن صرف اللہ دی ذات کو لو نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ تو سوا ہر ہستی کمزور ہے، چاہے وہ پیغمبران دی ہستی ہے یا اولیاء اللہ دی ہے. صرف شاہ زور ہے تو صرف میرے اللہ دی ہی ذات ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو، صرف اللہ دی ذات نال ہی اپنی امید وابستہ رکھو. جو بھی ضرورت ہو سی اللہ رب العزت او ضرورت تہاڈی پوری ضرور ہی فرما دے سر. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اس آیت مقدسہ دے اندر کہ میرے پیغمبر ان لوگوں کو ڈسا دیو کہ ٹھیک ہے آج دی تک تواڈے کول غلطیاں ہوندیاں رہ گئے، آج دی تک تساں جرم کرے دے رہ گئے ہو، اللہ رب العزت دا کھا کے تعریفاں تے گیت ہور دے گاندے رہ گئے ہو. ہر چیز عطا شدہ اللہ رب العزت دی ہا، لیکن تساں اس دی کھا کے تے تعریفاں غیراں دی کردے رہ گئے ہو. آج بھی میرا اللہ پیا فرماندا ہے کہ میرے دروازے تے آ کے تساں معافی منگو تو میں سارے گناہ تواڈے معاف کر دے سا. ویکھو کتنی غفور و رحیم ذات ہے، مہربان ذات ہے. اگر دنیا تے غلطی ہو جاوے تا ہر شخص آدھے کہ کم از کم میرے کو 10 آدمی ٹور کے لے آؤ، اور جس کو غلطی ہوئی ہے
او کم از کم آ کے میرے قدماں دے اتے ہاتھ رکھے اور معافی منگے کہ آئندہ بعد میں اس قسم دی کوئی غلطی خطا تیرے نال زیادتی نہ کرساں. لیکن اللہ رب العزت دی ذات اتنی غفور و رحیم مہربان ہے کہ کسی کو ٹور کے لے آون دی ضرورت نہیں، کسی دے واسطے ہیلے دیون دی ضرورت نہیں، کسی دے پیر پکڑن دی ضرورت نہیں. صرف اللہ رب العزت نال اپنا رابطہ قائم رکھے، دل اللہ تعلق سدھا کر لے اللہ نال، اپنے دل دے اندر معافی منگدا رہ جاوے. ہاتھ جوڑنا بھی کوئی فرض نہیں، ضروری نہیں، صرف دل اپنا مطمئن رکھے اور اللہ نال امید وابستہ رکھے. 100 سال دا بھی گناہ ہو سن تو اللہ رب العزت وہ بھی معاف کر چھوڑے سی. اس تو ود کے اور غفور و رحیم ذات کیا ہو سی. افسوس ہے اس مسلمان دے ہوتے کہ جس اللہ رب العزت بغیر منگے اس ہر چیز عطا کیتی ہے انسان کو، لیکن اس اللہ رب العزت دی عطا شدہ چیز دی قدر نہیں کیتی. انسان مسلمان ہون دے باوجود بھی، مسلمانی دعوے دے باوجود بھی، پھر بھی اللہ رب العزت نال نا امید رہی ہے. دنیا دا ہر دروازہ اس کھٹکایا ہے، دنیا دے ہر دروازے تے جا کے اس ٹھوکراں کھا دیے، دنیا دے دروازے جا جا کے منگے آئیس، جا جا کے اللہ رب العزت دی شکایت کیتی اس. حالانکہ اللہ رب العزت او ذات ہے کوئی جنگلاں چرائے یا کوئی پتھر دا مکان چراوڑ والا ہے یا پتھراں دے اندر کیڑا راوڑ والا ہے، بغیر منگے بھی اس کو رزق اتھے مہیا کرن والی ذات ہے. لیکن پھر بھی اتنی غفور و رحیم ذات ہون دے باوجود بھی اس مخلوق دا اپنا وسیلہ پیش پیا کر دے اللہ دے اگو، جیرا اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ انتہا درجے دی اس دے ہوتے کمزوری آ چکی ہے. جیرا اپنے معصوم بچیاں دے سر تے یتیم ہو گئے ہاتھ رکھن دی طاقت نہیں رکھدا، اس سمجھے کہ میرا مختار کل ہی ہے، میرے بگڑی بناون والا ہے، میرے نفع نقصان دا مالک ہے. حالانکہ نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ صرف اکیلا اللہ ہی ہے، اور نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں. اللہ دے رسول نبی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ دین، قیامت دے بارے سوال کر دین کہ قیامت کداں آنی ہے. میری گل تو سمجھ آندی پئی کہ اردو دے وچ لگے وجہ گل سمجھ آوے. یسالونک نساء، قیامت کداں آنی ہے تو بار بار سگو ڈرائی رکھدا ہے قیامت آسی اتھے اللہ دے ہاں اسا موجود ہونا ہے. سارے انج ہو سو جی میں ماں دے پیٹ چو آئے ہیں ننگے، وجود تے کپڑا کوئی نہیں، سر دے اتے ٹوپی پگڑی کوئی نہیں، پیراں کوئی جتی خسا کوئی نہ. جس طرح ماں دے پیٹ چو آئے ہے اس طرح اللہ دے دربار میدان معاشر کٹھا ہونا ہے، ذرے ذرے دا حساب ہونا ہے، قیامت برپا ہونی ہے. پہلے نفقے دے اتے ساری دنیا مٹ جاونی ہے، پہاڑ اڑ جاونے روئی دی طرح، ہر چیز ختم ہو جاسی، ہر چیز کلو نفس ذائقۃ الموت دا مصداق بن جاسی، ہر چیز مر جاسی، ختم ہو جاسی، فوت ہو جاسی، ہلاک ہو جاسی. صرف ایک اللہ دی ذات باقی راسی. کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز ختم ہو سی، فنا ہو سی، حتیٰ کہ انسان در کے نار رہ گئے، ملائکہ دوتے بھی موت آ جاسی، نوری ناری سارے مٹ جاسر، کلہم فنا ہو جاسر، صرف اللہ دی ذات باقی راسی. دوبارہ دن قیامت دے اللہ جمع کر سی، ریزے ریزے کٹھا کر کے ذرا ذرا کٹ کے وقت روح پیسی انہوں دے اندر میدان معاشر حاضری ہوڑیے تے اللہ پوچھ کرنے دو ہاں دس کہ کردہ ریا میں دنیا تے جس مقصد واسطے میں اللہ بھیجا تے کو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانہ اور جنہ کو میں پیدا کیتا ہاں تو صرف اپنی عبادت واسطے،
لیکن تو دسا تو میں جس مقصد واسطے تے کو پیدا کیتا او بھی پورا کیتا بھی یا کوئی نہ، او بھی پورا کر کے آیا میں یا کوئی نہ۔ انسان دا مقصد یہی اللہ بیان کیتا ہے نا، انسان جن دے پیدا کرنے دا مقصد کیا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جن انسانہ کو پیدا صرف کیتا ہے تو اپنی عبادت واسطے، تے عبادت چاہے وہ عبادت قولی ہوئے یا عبادت فعلی ہوئے یا عبادت مالی ہوئے، زبان نال تعریفاں کرنی انت صرف اللہ دی ذات دیاں، مشکل کشا حاجت روا غائب دان نفع نقصان دا مالک ہر جگہ حاضر ناظر ہونے صفتہ ہیں تا صرف میرے اللہ دے ہی پیا اور کسی دیا صفتہ نہیں۔ اور اگر مال بھی خرچ کرنا ہے تا اللہ دے راہ دے اتے خرچ کرنے اور غیران دے رستے تے نہیں دے بنا کہ کر کے آئے۔ تو آج ویک مسلمان ہو کے پوتر اللہ دیتا ہے لٹو غیران دے ناتے ودا کٹویدہ ہے، مال اللہ دیتے آئے تقسیم غیران دے ناتے ودا کر دے۔ اللہ کیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ما اہل لغیر اللہ بہ۔ آ مسلمانوں، جیریاں جیریاں چیزاں بھی ایمان کو نقصان دے دیا ہے نا، شرک بھی ایمان کو نقصان دیندا ہے، انجے دا شرک بھی ایمان کو نقصان پہنچیندا ہے، شرک نال ایمان نہیں رہ سکدا، تے جدہ ایمان نہ ہوئے وت بندہ انسان نہیں رہ سکدا۔ ایمان ہے تا ان مسلمان ہے، مسلمان ہے تا انسان ہے، انسان اوے جرا مسلمان ہے، مسلمان او شخص ہے جن دے اندر ایمان ہے، تے جس دے اندر ایمان کوئی نہیں اللہ کے فرمایا اولائک کالانعام۔ یہ ہن کون ہے؟ جانور۔ اللہ کو انسان ہی نہیں آکھیا، حالانکہ اللہ رب العزت جدہ پیدا کرن لگا انسان کو 5 شواہد بیان کیتے آنے سو، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 5 شواہد پیدا کیتے ہیں، اور لوگوں انہا 5 شواہد بنا کے میں پیادا، جتنا انسان کو میں حسین تے جمیل بنایا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں بنایا۔ اس لیے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے بارے آندہ ہے نا، کسی بندے آکھا اپنی بیوی کو تو اگر تو 14ویں دے چاند تو زیادہ سونی نہ ہوئی تو میرے تو فارغ ہے، طلاق ہے تے کو۔ سارے مفتیاں تے مولوی آکھا تو بیوی دی طلاق ہو گئی، چاند تو زیادہ سونا کون ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مسئلہ کیا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں دی بیوی طلاق نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ چاند دے بارے اللہ سونا قسمہ نہیں کھا دیا، انسان دے بارے آکے تو جتنا سونا ایک ہے اتنا چند بھی سونا نہیں۔ تیل زیتون شواہد بنا کے لوگوں قسمہ چوا گنو میرے کولو، میں اس چیز دا شواہد بنے نا جتنا حسین انسان کو بنائے میں اتنا حسین تا میں نوریوں کو بھی نہیں بنایا۔ 5 شواہد ناریاں دے پیدا کرن دے اتے اللہ رب العزت نہیں اٹھائے، نوریاں دے پیدا کرن دے اتے نہیں اٹھائے۔ اگر 5 شواہد قسمہ بنائیاں گنس تا انسان دے پیدا کرن دے اتے بڑھائے گنس تے او انسان کو اللہ پیاد ہے اولائک کالانعام۔ اوہ لوگو اے
ہن انسان نہیں اے جانور ہی نے پیا تے وت اللہ رب العزت بس وت بھی نہیں کیتی فرمایا بالہم ازل اوے جانور کو تو جانور بنا والا بھی میں حامی جتنے بھی جانور پیدا کیتے ہیں او میں پیدا کیتے ہیں میری مرضی جس کو جس حالت چ پیدا کیتے میں لیکن انسان کو تو وت بھی میں اشرف المخلوقات چ بنایا ہے ہن اپنا مقام اتنا گرا چکا ہے اتنا گرا چکا ہے میرے کو پوچھو چاہتا اتنے گندے جانور نہیں جتنا گندا اے انسان ہے آخر اللہ کو گندا کیوں آکھیا ہے ان دی وجہ کیا ہے ایک کے پانی شویدہ نال تصدیقاں پیا کریندا ہے تے ایک کے آدھا ہے تو میرے کو پوچھو تے جانوراں تو بھی گیا گزرا ہے جانوراں تو بھی جانور تا وت بھی اپنے مالک دے وفادار ہوندے کتا بھی ہووے تا روٹی دا بھورا جتھوں کھاوے وت بھی پوچھڑ مریندا ہے تا مالک دے اگوں مریندا ہے او بھی قدماں چ ڈھاندا ہے تا اپنے مالک دے اگے ڈھاندا ہے او بھی غیراں کو برداشت نہیں کردا لیکن یہ انسان ہو کے میں ساریاں مخلوقاں دا سردار بنائے میں لیکن ڈٹھیا ہے تا عاجز مخلوق دے گو ون ڈٹھیا حق تا بندا جس مقصد واسطے میں پیدا کیتا ہے اے میرے اگو ڈھاویا میریاں عبادتاں کریا میں کو پوجیا میرے کو لو منگیا حالانکہ نماز وچ کھڑ کے آدا وی ایاک نعبد و ایاک نستعین جس ساڈی زبان وچ مانا بن دے اللہ دے ساوی تے کو تے گھن ساوی تیرے کولو نماز وچ کھڑ کے گلاں کھڑا کریندا ہے وت ہٹ کے غیراں دے دروازے تے ودا ٹھوکراں مریندا ہے اللہ میری سندا نہیں تے تواڈی مڑیندا کوئی نہیں اللہ رب العزت فرما دے کملا انسانا کتنا بھولا ہے پیا میں کو تا ابلیس بھی دعا چ کرے تا میں تا ابلیس دی بھی سن کے دی تے تو تا وت بھی مخلوق انسان ہے اس گالوں باویں صدیاں بھی گزر جاویں نا گناہ کریندے کریندے آ جاویں ساری دنیا کو امید ہو جاویں لیکن میری رحمت کو امید نہ پیاؤ اس گالوں جویں شرک کرن نال انسان مسلمان دا ایمان نہیں رہ سکدا انسان ہے وہ جڑا مسلمان ہے تے مسلمان ہے او جن دے اندر ایمان ہے تے ایمان تاں ہے جن دے کولو اللہ دا قرآن ہے صرف قرآن تلاوت کیتے نال نہیں سینے نال لاون نال نہیں سر دے اتے اٹھاون نال نہیں چومن نال نہیں لکھ کے بانا بننا پٹیاں نال تے ڈولیاں نال بنن نہیں جو گل قرآن دسائیے او مندا جاوے تے جتھوں رکیندا گئے او رکدا جاوے اے دو کم اے کریندا آوے اللہ دی قسم دو زمین تے ٹردا ودا ہو سی تا اللہ رب العزت دیاں شابشاں شابیاں اصل شاباش ہو میرا بندہ شاباش ہو میرا بندہ پریشان نہیں ہونا دو اگر کنویں دے وچ یوسف دی سنیے میں تے تیری پریشانیاں چو سن کے حل کرنا لوی مایا اس گالوں شرک تو بھی بچائے تے جیڑیاں چیزاں نقصان پہنچیندیاں حرمت علیکم المیتۃ خیال رکھا ہے تواڈے تے مردار بھی حرام کیتا گئے او مردار کیری چیز ہے اوہ جانور جرا اپنی موت آپ مر جاوے بغیر کی زبان کیتے جانور اپنی موت کیوں وجہ مر جاوے او مردار یا کوئی زبان کریں دے ٹائم جان بجھ کے تکبیر پڑھنا چھوڑ دے اوہی مردار تے خیال رکھے جرا شرک کرنا لہوے تے زبا چا کرے او بھی مردار اس گالو تا فقہ دا مسئلہ عناف دا ہووے صاحب ارام بننا لہوے حاج تے گیا ودا ہوئے تا ارام دی حالت شکار کھیڑ سکدا نہیں کھیڑ سکدا اگر حالت ارام شکار چا کھیڑے ہووے بھی پکا توحیدی قرآن تے ایمان رکھنا ہووے
اپنا طریقہ محمد الرسول اللہ دی سنت دے مطابق گزارن والا ہوئے، عمل کرن والا ہوئے حالت احرام دے اندر تے شکار کھیلنا او کو بھی جائز۔ اگر شکار کھیڈیوس زباں چا کیتے ہو سو آب زمزم نال چھری دھو کے بھی چا پھیرے، اگر بے شک تکبیراں پڑھدا رہ جاوے اٹھا کے ویکو فقہ او بھی زباں کرے تو اون دی زبیہ بھی مردار دے حکم دے اندر ہے۔ او بھی تسا نہیں کھاونا، کیوں نہیں کھاونی؟ اس گلو نہیں کھاونی دو اللہ رب العزت منع کر دیتا ہے، دو حالت احرام شکار کھیلنا جائز نہیں تیرے واسطے۔ اس اللہ دے ایک حکم دے خلاف کر کھڑے ہے، آنا فادن خبردار ہونی دا زباں بھی کرے تکبیراں بھی پڑھے تاں بھی کھاونا جائز نہیں۔ ایک آیت دے کوئی خلاف چا کرے، نظریہ بھی مضبوط ہوئے سو، عمل بھی طریقہ رسول اللہ دا پناوان والا ہوئے، صحابہ کرام دے نقش قدم دے اتے آوان والا ہوئے، لیکن ایک چا غلطی کیتی ہے تا سارے دن حرام ہے تے جیرا 30 سپاراں دا منکر ہوئے وہ کتے حلال ہو سکتا۔ اس گلوں حرمت علیکم المیت، او مردار توڑے ہوتے حرام ہے، خیال رکھائے نہ پا کھوائے۔ تے دوجے نمبر دے ہوتے دم مسفوح بھی حرام ہی نے، ذبح کریں دے ٹائم جس ٹائم رگاں چپیا خون نکل دا ہوئے، جنہ کو شاہ رگا دے ہو خون دیاں دھوتڑیاں پیا نکل دیا ہوئے نا، خیال رکھائے اے بھی حرام ہے، نہ آپ استعمال کرائے تے نہ ویچ کے اندے پیسے استعمال کرنے بھی جائز کوئی نہیں۔ تیجی نمبر دے ہوتے خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے، خیال رکھائے خنزیر بھی حرام ہے نے، خنزیر بھی توڑے واسطے جائز کوئی نہیں۔ چوتھے نمبر دے ہوتے ما اہل لغیر اللہ بہی، اللہ کو چھوڑ کے کسی بابے دے نا دے ہوتے بکرا دیتا گیا ہوئے، اللہ کو چھوڑ کے کسی بابے دے نا دے ہوتے دودھ دا گلا دیتا گیا ہوئے، اللہ کو چھوڑ کے کہیں غیر اللہ دے نا دے ہوتے ٹافی تقسیم ہوئے، اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ دے نا دے ہوتے کھیر تقسیم ہوئے، اللہ تو چھوڑ کے غیر اللہ دے نا دے ہوتے پکے ہوئے چاوالوں ہیں، میرا اللہ پیا دینے خبردار اے ترائے پہلیاں حرمت علیاں چیزاں چوتھے نمبر تے انہوں کو بھی ود کے حرام دے۔ آ مسلمانوں جب تک انہ چیزاں کو بچ سو نہیں ایمان سلامت رہ سکدا۔ اس گلو اللہ رب العزت پہلے نمبر دے ہوتے مردار ذکر کیتا ہے، دوجے نمبر دے ہوتے دم مسفوح ذکر کیتا ہے، تیسرے نمبر دے ہوتے خنزیر ذکر کیتا ہے، چوتھے نمبر دے ہوتے غیر اللہ دے نا دیا تقسیم ہووڑ لیا چیزاں او ذکر کیتے ہیں۔ جی میں پہلے ترائے حرام ہیں میں چوتھا بھی حرام ہے، پہلا بھی حرام ہے لیکن دوجہ تھوڑا اس تو ود کے حرام ہے، دوجہ بھی حرام ہے، تیسرا ذرا اس تو ود کے حرام ہے، چوتھے نمبر دے ہوتے ما اہل لغیر اللہ بہی، چوتھے نمبر دے ہوتے جیرے بابے دے نا دے ہوتے دودھ پیا تقسیم ہوندہ ہے، مٹھائیاں پیا تقسیم ہوندی ہے، ٹافیاں پیا تقسیم ہوندی ہے، بکرے پیا تقسیم ہوندے نا، 11ویں پیا تقسیم ہوندی ہے نا، 12ویں پیا تقسیم ہوندی ہے نا، 40ویں پیا تقسیم ہوندے ہیں، بابے دے تقرب واسطے جیری چیز پیا تقسیم ہوندی ہے، پچھلے ترائے حرام علیحدہ چا کرو، اے چوتھا حرام علیحدہ چا کرو، اے چوتھا تریاں تو ود کے حرام انہیں۔ میرے پیغمبر آنکھ دے نہ کو ہون تک مغالطے دے اندر رہ گئے ہو تو ساں تو کو حرام حلال دا پتہ بھی کوئی نہیں۔ او اللہ رب العزت آج نے کھیڑے کر دیتے نے سورت المائدہ دے اندر بات جاؤ میں تو کو دساں کیریاں چیزاں تو بچنا ضروری نے، اگر انہ تو بچ سویں دے تا ایمان سلامت راندہ ویسی، اگر نہ بچ سو تا ایمان اپنا اجاڑ بیٹھ سباسو، تے جدہ ایمان تو ادا اجڑ گیا
وات انج سمجھو پورا انسان تساں اجڑ گئے ہو تے جداں تہاڈا ایمان اجڑ گیا جہان اجڑ گیا جداں جہان اجڑ گیا وات دور دیاں تساں گمراہیاں چ پہنچ ویسو نہ میں اللہ نال تہاڈا واسطہ راسی نہ میرے محمد رسول اللہ نال واسطہ راسی اس گلوں مرد مر ونجا ہے جتنیاں بھی غلطیاں ہو ونجنا تاج بھی میرا اللہ پیا دے لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہ ہو ٹھیک ہے 100 سال دی عمرہ تواڈیاں گزر چکے نا ٹھیک ہے 150 سال تے پہنچ گئے ہو آج تک غلطیاں کرے دے رہ گئے ہو چوریاں کرے دے رہ گئے ہو زنا کرے دے رہ گئے ہو ساریاں ڈکیٹیاں کرے دے رہ گئے ہو آج تک غریباں مسکیناں دے اوتے زوری عزت انہاں دی اجڑے دے رہ گئے ہو آج تک اللہ دیاں حداں کو تھوڑے دے رہ گئے ہو ہن تک محمد رسول اللہ دی سنت دے خلاف کرے دے رہ گئے ہو تو بے شک ہن بھی میرا اللہ پیا دے لے اساں وقت بھی تیار ہے تواڈے نال صلح کرن واسطے ساریاں گلاں پیچھے چھوڑ دیو ساڈے دروازے تے آ ونجو اج جاں تساں کرے دے رہے ونجو تو اساں 100 سال 100 قتل کرن والا کو معاف کر دیتے تو تو کو بھی معاف ضرور کر دے اللہ دے رسول محمد رسول اللہ اکو صلی اللہ میری طرف کول بھی تو آکھڑ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نا اپنے چاچا حمزہ دی شہادت دے اوتے رو دے کھڑے نا عہد میدان دے اندر جدہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیتے گئے تے انہاں دے وجود دا مسلح کر دیتا گیا وجود دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے ہیں نا ذرہ ذرہ کر دیتے گئے ہیں نا اتھائیں رو کے کھڑے آدھین اللہ میرا اس وقت تک دل ٹھنڈا نہ ہو سی جب تک میں چنگے چونویں سردار کافر نہ مرے ساں تے میرا دل تا انجا دائے پیا میں چاچے دے ٹکڑے بھی آج جمع نہ کراں میں پکھی آویں تے چوگ کے چون کے چوڑ ونجن کھا ونجنا تے نہیں قیامت جدہ کھے موڑا یہ پیا تے اس دیاڑے لوگاں دے وجود تا مٹی جو نکل کے پیان دے اس تے میرے چاچے دے وجود دے ٹکڑے پکھیاں تے پرندان دے پیٹھا جو نکل کے پیان دے اس میں اللہ کو اکسا اللہ ویک تصحیح میں تا اپنا خاندان قربان کر کے آیا تیرے راہ دے ہوتے میں تا اپنا سارا خاندان قربان کر لیتا ہی میں لیکن میں کو خطرہ ہے دو کہ تھی پھپھی برداشت نہ کر سکسی سارا جمع بھی کیتی کھڑے نا تے آدھے کھڑے نا تو میں 70 چونواں کافر مرے سائنہ دا تے تاں میرے دل کو ٹھنڈک پیدا ہو سی اللہ رب العزت فرمائے کوئی نہ سوڑیا کوئی نہ ساڑا قانون ایک دے بدلے ایک ہو سی آنکھ دے بدلے آنکھ ہو سی کان دے بدلے کان ہو سی زخم دے بدلے زخم ہو سی اے تساں اپنے قول واپس لے لو لیکن ساڑے قانون کو تروڑن دی اجازت ختن کوئی نہیں تے اللہ دا کرنا او ہویا جس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیتا اللہ رب العزت کو ایمان دی دولت دے دیتی ایک اللہ دے رسول بد دعاواں کر دے پائیں اللہ جس میرے چاچے کو اتنیاں بے دردیاں نال شہید کیتا ہے شالا برباد ہوئے مارو نہ کو اجڑ ونجے دو لیکن اللہ رب العزت جس شہید کیتا اسی کو والا ایمان دی دولت دے دیتی مسئلہ سمجھا دیتا اوے دنیا لیو سارے اختیار میں اللہ کو لینے تو میں ایمان نال نوازنا ونیا تا اپنے سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دے قاتل کو بھی ایمان نصیب چکرا تو اگر میں ہدایت نہ دیواں تو میرا محمد رسول اللہ اپنے چاچے دے سران دو روندہ بھی رہ جاوے تے آدھا بھی رہ ونجے چاچا کلمہ پڑھ گن لگے میں جانا تے میرا کام جانے میں آپ درخواستہ کر ویسا اللہ کو لکار کے تو کو بہیش دے اندر لائے ویسا لیکن اللہ رب العزت ہدایت دو نہیں دیونا چاندہ منی بھی پیا چاچا او میرا بھتریجا مسلک بھی تیرا حق کے تو بھی حق تے تیری کتاب بھی حق کے لیکن کے کران دو آج میں کلمہ چپڑا تا ساری قوم پچھو لان تان کرے سی اکسی آخری عمر دے اندر آکے سانا نک وڈھا
بٹھا چھوڑا ہے اس پیا اصل گل تے ہدایت دو اللہ نہیں دیونا چاہندا ہدایت دے دروازے دو بند کر دیتے آنے سوندے واسطے مردہ مر تک ہے ہدایت نصیب نہیں ہوئی مسئلہ سمجھا دیتے لوگو ہدایت دے مرتے آ جاواں تا قریباں کو بھی ہدایت دینا چاہ میں ہدایت نہ دے مرتے آواں تا محمد رسول اللہ دا چاچا بھی کیوں نہ ہوئے تاں بھی جہنم وچ مار چھوڑے نہ پوچھنا والا میرے کول کوئی نہیں او بے نیاز وے اگر ہدایت دے مرتے آ جاوے تا غریباں کو بھی ہدایت چا دے وے ہدایت دین تے آوے تا بلال شاہی کو بھی ہدایت چا دے وے اگر ہدایت دے مرتے نہ آوے تا ابراہیم خلیل اللہ دے پیو کو بھی ہدایت نہ دے وے اگر ہدایت دے مرتے آونجے تا غریباں کو بھی ہدایت چا دے وے اگر ہدایت نہ دیوان تے آوے تو فرعون جائیں کوئی سمندران چ غوطے دے کے مار چھوڑے اگر ہدایت دیوان تے آوے تو پوچھے بھی کہیں کولو نہیں تو ہدایت نہ دیوے تو نو پیغمبر پوتر کو صددار ہے ونجے آ میرا بیٹا میرے نال کشتی دے اتے سوار ہو واجا لیکن کیا دے میں پہاڑی دے اتے چڑھ ویسا آج میں کو پہاڑ بچا گن سی امیدہ پڑھا پہاڑی دیوتے لئی کھڑا حضرت نوح علیہ السلام فرمایا نہیں پوترا آج بچے سی تا وہ بچے سی اور بچا مانا کوئی لئی اکھیاں دے سامنے مو جائی حضرت نوح علیہ السلام دے پوتروں کو اللہ رب العزت غرق کر چھوڑا مسئلہ سمجھا دیتا دنیا لیو ہدایت دیونا بھی میرے وس دے اندر ہے اگر ہدایت دیوان تے آواں تا دوجیاں کو دے کے بھی نوح پیغمبر نال کشتی تے سوار چکرا اگر ہدایت نہ دے مرتے آواں تو نوح پیغمبر دے پوتر کو بھی میں ہدایت نہیں دیندا اگر بچہ مرتے آواں تو کتیوں کو بھی میں نوح پیغمبر دی کشتی سوار کر کے بچا چھڑے نہ ہونا لیکن جرا میرے نال شریک چکرے کہیں ہستی کو چاہے میری صفتاں دے اندر کہیں نبی کو شریک کرے یا کہیں ولی کو شریک کرے یا کسی بزرگ کو شریک چکرے میں کدی انہوں کو کشتیاں تے بھی سوار نہیں ہو مر دیندا ہوندا اس گالوں غلطیاں جتنیاں بھی ہو جاویں نو انسانوں آخر ہر چیز دا کوئی نو کوئی ازالہ ضرور ہوندا ہے مرد مر ونجائے جتھے بھی موجود ہوا ہے چاہے جنگلاں دے اندر ہو گھر دے اندر ہو شہراں دے اندر ہو ساری دنیا کو نا امید ہو ونجائے لیکن اللہ رب العزت دی رحمت کو نا امید نہ ہوا ہے ایک کام تساں کریں دیا ہوا ہے تے ساریاں غلطیاں اللہ توڑیاں معاف کر دے اللہ تو سوا جنہ کو تساں سدیں دیو اللہ فرمائے میرا پیغمبر آخنا لہو دعوت الحق والذین یدون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفی الی الماء لیبلغ فاؤ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال میرے پیغمبر آنکھ دے نہ دنیا لگو اوے دنیا لیو پکار دے لیک صرف او ذاتے پئی جتھے بھی ہوا ہے ساڈو کو مرے دیا ہے وے کو تو صحیح جتنے غم بھی آئیں یوسف علیہ السلام دے پیو تے آئیں تا ساڈو اسی کو مرے دا رہ گئے یوسف علیہ السلام دے ہوتے بھی تکلیف آئیں تا ساڈو اسی کو مرے دے رہ گئے یونس پیغمبر بھی ساڈ مارے آئے تا اللہ کو مارے آئے محمد الرسول اللہ بھی سدیندہ رہ گئے تا اللہ کو سدیندہ رہ گئے لیکن سدڑا کی میں فضل اللہ مخلصین لہ الدین خالص اللہ کو پکرائے اللہ نال شریک کہیں کو نہ پکرائے سڈا تا ابو جہل بھی اللہ کو مرے دا ہوندا اتبا تے شیبہ بھی مرے دا ہوندا سڈا مارن والے تھا اج بھی مرے دے پائل لیکن اللہ کو ایو جیاں سڈا دی ضرورت کوئی نہیں اللہ کو انج سڈیا کر جویں دودھ تے کو خالص ملدا ہے پیا کھویندا تا اپنے جانوراں کو چارا ہے پیا لیکن بوسے دیاں نالیاں لیدا کر چھوڑیے نے سا گندگی دیاں نیدا لیدا نالیاں چ
کیتی ایسا خون علیحدہ پیا ویندے خالص دودھ نچڑ کے پیا آندے جن دے اندر زیکا بھی کسی چیز نہیں پیا آندا اوے کملے آجی میں خالص دودھ تے کو دیتے ساپنے رب کو انج کر کے خالص سڈیا کر اللہ نال شریک ہے کو نکیتے کر اللہ کو واسطے کہیں دے نہ دیتے کر محابے کہیں دے نہ دیتے کر ہاڑے کہیں دے نہ دیتے کر دھویاں کہیں دیا نہ دیتیا کر اوے محابے تے وسیلے تا اتھے دیوی دیوں جرا اگلے کو لڈو جا شاہ زور زیادہ ہوئے اللہ رب العزت کولتا ہور ود کے شاہ زور کوئی نہیں اور جبار کوئی نہیں اور غفار کوئی نہیں اور قہار کوئی نہیں اس گالو میرا پیغمبر نہ کو آگ سدڑا ہی نے تا ابو جہل علی سدنا پہ مرے ابو جہل بھی بے کو سد مرے دا تے وقت غیرہ کوئی وان کے سد مارن لگ ویندا اللہ بھی مشکل کشا تے بزرگ بھی مشکل کشا اللہ بھی حاجت روا تے بزرگ بھی حاجت روا اللہ بھی غیب دان تے بزرگ بھی غیب دان اللہ بھی نفع نقصان دا مالک تے بزرگ بھی نفع نقصان دے مالک اللہ بھی بیٹا بیٹیا دیوانا لاتے بزرگ بھی بیٹے بیٹیا دیوانا نہیں نہیں میں کو سد مارنا ہونے فدو اللہ مخلصین لہ الدین خالص کر کے بے کو سد مرا ہے میرے پکار دے اندر کہے کو شریک نہ پہ کرا ہے میری سرو پکار دے اندر کہے دا وسیلہ نہ پہلے ہے تاہت اللہ رب العزت فرمائے لہو دعوت الحق اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو 10-15 منٹ اور لا لئیے کیونکہ 1:30 بجے تک میں کو آکھے دے اس گالو خالص پکار دے لائق آنے لہو دعوت الحق تے اللہ تو سوا جنہ کو سدے دیو والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیئن جنہ کو اللہ تو سوا سدے دیو او تحیق رتی جتنے بھی سن کے تواڈی مشکل حل کر سکدے اللہ کو چھوڑ کے غیرہ کو سد مارنا تائنجے جن دریائے جیلم دے کنارے تے کھڑ کے بندہ گلاس ہاتھی چونے اسباب بھی موجود ہوئے پانی بھی پا سکدا ہوئے پی بھی سکدا ہوئے لیکن ضد کر کے اپنے ہتھیلیاں بچھا کے آکے آ پانی اللہ کفے ہتھیلیاں چا بجھا لمبیاں کرے بچھاوے چا تے پانی کو سد مارے آ پانی آ پانی دسو میرے بھیراؤ پانی آسی کیوں نہ آسے وہ دی وجہ کہ پانی سندا نہیں قانون تا ایو ذکر کر دیتے دو پانی کہیں دی سندا لیکن وہ سڑاون تے آونجے تا موسیٰ کلیم اللہ کو ڈنڈا بھی مروا کے 12 رستے بنا دے وے بے نیاز ہویا آگ دا کم میں ساڑ دیونا جلا دیونا لیکن اگر او نہ جلن دے وے تا ابراہیم خلیل اللہ دے وال کو ڈنگا بھی کر سکدا کوئی نہیں اور کدی تنے خشک خجیاں دے رنے نہیں ہوندے جدہ محمد الرسول اللہ دا ممبر بنیا اللہ دے رسول ممبر تے بیٹھن جتے پہلے خطبہ ارشاد فرماندے ہیں خشک تنے دے ہوتے میں خطبہ شروع کیتا انہیں دو پیچھے رومن دی آواز آئی اللہ دے رسول خاموش ہو گئے پیچھے رومن دی آواز بھی بند ہو گئی وقت اللہ دے رسول خطبہ شروع کرے تے وقت پیچھو رومن دی آواز آئی جی میں دودھ پیون والا بچہ روندا ہے اللہ دے رسول پھر خاموش ہو گئے پیچھے رومن والی آوازاں بھی بند ہو گئیاں پھر جدہ اللہ دے رسول شروع کیتا ہے تو رومن دی آواز آئی اللہ دے رسول چپ ہوئے آواز بند ہو گئی اللہ دے رسول کے کیتا تلے لائے کے خشک تنے کوئی میں وانج کے جپھی پاتی نے بوسا دیتے نے آ کے خطبہ دیتے نے دوبارہ رومن دی آوازاں نہیں آئیاں
او خشک تنے روندے نہیں ہوندے ایو قانون ہے، لیکن او رواں تے آ جاوے تا بے شک خشک تنیاں کو بھی روا چھوڑے۔ پتھر بلیندے نہیں ہوندے دو بلواں تے آ جاوے تا محمد الرسول اللہ دی نبوت دی تصدیق کروا چھوڑے۔ ایویں جرا دنیا تو ٹور جاوے بھاویں نبی کیوں نہ ہوئے ولی کیوں نہ ہوئے، اللہ فرماندے یمسک سوندی روح روک لینے ہونے ہیں، جرا مر جاوے اندر روح جسم نالو نکل منقطع ہو جاوے۔ قانون تا ایو قیامت تک سن دے نہیں ہوندے، دو سناون تے آ جاوے تا بے نیاز ہویا۔ ایو جرا مر جاوے کدی والا قیامت تک دنیا تے واپس آ سکدا نہیں، کیوں ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ لیکن قانون تائیو ہے، لیکن موئے کو بھی عیسیٰ علیہ السلام دے موجزہ چا بناوے، موئے کو بھی عیسیٰ علیہ السلام آکے اٹھ کھڑ بیزن اللہ دو عیسیٰ دا موجزہ چا بناوے تا بے نیاز ہے۔ قانون وکھری چیز ہے تے قدرت وکھری چیز ہے۔ قانون دا انکار کرے سو تاں اسلام اچ نہ رسو، دو قدرت دا انکار کرے سو تاں اسلام اچ نہ رسو۔ قدرت وکھرا ہے، قانون وکھرا ہے۔ قانون ہر وقت لاگو رہندا ہے، قدرت کدی کدی ظاہر ہوندا ہے، کدی یہ ستون چل کے آ سکدا نہیں، لیکن اللہ قادر ہے دو اس قانون کو چلاوے اتھے لے آوے ستون کو، تے اس ستون کو چلا کے اتھے لے آ جاوے، او بے نیاز۔ اس گلو قانون ایو اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ جس دے اتے موت دے فیصلے چا کرے یمسکا، دو محمد الرسول اللہ دی دی زینب دے پوتر دے وفات دے فیصلے چا کرے، تاں بھی محمد الرسول اللہ بھی پیچھے ہٹ سکدے، لیکن دوترے دی روح پیچھے نہیں آن سکدے۔ دو محمد الرسول اللہ دے پوتر ابراہیم 16-17 مہینہ لے دے اتے موت دے فیصلے چا کرے، محمد الرسول اللہ رو تا سکدے، تیج روئے جی میں موتی لڑیاں چوڑھان دین تلے۔ صحابہ کیا یا رسول اللہ ساکو تا منع کیتا ہی دو مویاں دے اتے رومنا نہیں چاہی دا، آج تا خود کھڑے رون دے آکھن لگے یارو اے تبھی مسئلہ ہے پیا محبت دا اظہار ہے، تین روانے جو کوئی حرج کوئی نہیں۔ میں جرا منع کیتا لوگ اپنے مویاں دے اتے ندبے کریں دینا، مویاں دے اتے اچیاں اچیاں وازاں کر کے رون دینا، اپنے گرے بان پھڑیں دینا، اپنے چہران دے اتے چمیٹا مریں دین، اے منع ہے باقی اے تبھی محبت ہے میرے وسدی گل۔ اس گالو فرمایا خبردار اللہ دا دروازہ چھوڑ کے جنہ دے دروازے تے ویندے ہو، او تائی میں جی میں پانی دے گو ہتھیلی چا وچھاؤ، ہتھیلی وچھا کے تے آکو آ پانی آ پانی آ پانی، وما ہوا ببالغی، مردہ مر جاسی سڈانا لا، لیکن پانی کے رہیوں دے موچ آونا کوئی نہیں، کیوں دو پانی سندا نہیں۔ اللہ رب العزت فرمان دے کملے آجی میں پانی میرا طیب، میرے پیغمبران دے وجود بھی میں طیب تے پاک کہنا، جی میں پانی کو سڈانا لا سڈیندہ رہ جاوے، مردہ مر جاسی پیاسا، لیکن پانی کدی بھی دے موچ آونا کوئی نہیں۔ ایویں میرے محمد دے روزے تے آونا لیا سجدہ ساڈ کے مرتا جاسے، لیکن کدی جواب اندروں آونا کوئی نہیں۔ دعاء الکافرین الا فی ضلال،
تے مسئلہ وینجے بندہ جنگل دے اندر ہوئے کھاون دی کوئی چیز ملدی نہ پئی ہوئے تے مردار بھی موجود پائے ہوئے ایک جان دے ضائع کرن دی اجازت نہیں کچھ نہ کچھ بقدر ضرورت حرام کھا لے گناہ کوئی نہ اسے رج کے بھی نہ پیا کھاوے دو اگر اپنی جان کھا دے بغیر ضائع چکی تو اس تا سیدھا جہنم دا بل بن جاسی جداں اللہ رب العزت خود اجازت دیتی ہے دو جان دے ونجن دا خطرہ ہوئے تا بے قدر ضرورت کھا سکدا ہے اتنے اسباب بھی موجود گلاس بھی موجود ہاتھ بھی موجود لیکن پانی جان بجھ کے نہیں پیا پیندا اگر ایویں ضد کر کے مر گیا تا جہنم دا بل ون کے بن سی اس گل کملیو خیال رکھا ہے جداں بھی سڈ مرائے تا کس کو مرائے تے پانی کو سڈن والا آدھا رہ جاوے او پانی میری چٹی داڑھی دا حیا چکر میں بزرگاں تے مرشداں لہاں میں تا پیراں لہاں 100 وسیلے تے ہاڑے بھی دیندا رہ جاوے تا پانی کدی سننی دی او کملیا اللہ دے دروازے کو چھوڑ کے غیران دے دروازے تے ویسیں تائی میں ساد کے تا مر جاسے لیکن کدی جواب آونا کوئی نہیں ملا یستجیب لہو الی یوم القیامہ کتنے تک جواب ناسی قیامت تک سدن والا سدا رہ جاوے جواب ناسی کیوں دو ہر ایک دی مشکل حل کرن والا کون ہر ایک دی سنن تے جانن والا کون غائب دے پردیاں چوں ویکھنا تے جاننا میرے اللہ دا خاصہ ہے اتھے تا ابراہیم خلیل اللہ بھی زندہ ہوئن دنیا تے مہمان آ جاویں ملائکہ تے پاتی لباس بشری ودے ہوئن سلام بھی سٹن تے بابا ابراہیم علیکم السلام بھی آدھے گھر وڑ جاویں تے اتھے زباں چا کرن بچڑے کو پیس بنا کے بھون کے ڈش بنا کے تے لائے آویں کھاؤ میرے پترو شالا نت پایا ہو او اگے کرن تے بابا ابراہیم ہاتھ پچھے بابا ابراہیم اگے کرے ڈش کو تے ملائکہ ہاتھ کو پچھے چھکلاویں نا بابا ابراہیم وقت مزید اگے کرے او اپنے ہاتھ پچھے چھکلاویں نا بابا ابراہیم دل وچ ڈر گیا دے دسو تا صحیح دو کھاندے کیوں نہیں پائے کیوں دو اس وقت چور بھی حیا کر دے ہوندے ہیں نا جیرے گھر چو چوری کرے نا اس دی ڈکیٹی نین کریں ہوندا چوری آج تا چور جتو کھاندا ہے سب تو پہلے حملہ ہی اتھے کردہ پائے آکھن لگے دسو تا صحیح میں در رکھنا کے گالے میں توڑی واسطے بچڑا زباں کیتا ہے ڈش بنوائی میں اے پیس بنوائے میں تلوا کے بھنوا کے توڑے واسطے لائے آیا آج کھاندے کیوں نہیں پائے آکھن لگے حضرت جی ایسا کھاون والا جو ہے نہیں کیا مطلب اساں اتو ہور تے اندروں اتو تا لباس تو ساڈا بشری ویکھی کھڑے لیکن اندروں بشری نہیں اساں نوری آئے پائے آکھن لگیا بھلے مانسو دسو تا دو اساں کھاونا کوئی نہیں آکھن لگے ساکو کیا پتا دو گھارے چ کے پیا کریں ابراہیم خلیل اللہ زندہ پیغمبر جیندہ لقب خلیل اللہ سامنے ملائکہ بھی لباس پا کے آ جاویں تا پتہ نہ چلے دو بشرین یا نورین ابراہیم خلیل اللہ گھر زباں کرے جانور تبار اللہ کو پتہ نہ لگے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے پیا کردہ ہے اتنے تا زندے پیغمبر کو بھی پتہ نہیں پیا لگدا اللہ مسئلہ سمجھائے تو عالم الغیب اے مائیاں اور کوئی نہیں کمال تا اس دیے پئی جن دے اندر روح ویریا نہیں جیرا اپنے وضو کرن دی طاقت بھی نہیں رکھدا غسل کرن دی بھی طاقت نہیں رکھدا جس دن ناکے جو پانی پاؤ تا دوبارہ باہر نکالن دی بھی طاقت نہیں رکھدا اس گلو تو مردے کو جرے غسل کیتا میں کو پانی موج پہ دے ہوتے گلہ کر کے
کہ او دو اندر جا کے خرابی کر سی جیرا شودا اپنے واسطے دعا کرن دی طاقت نہیں رکھدا چل کے جاون دی طاقت نہیں رکھدا اپنے کو آپ کو گرمی تو بچاون دی طاقت بھی نہیں رکھدا جیرا سارا کھڑا بھی تواڈا محتاج ہے تے منا مٹیاں تلے چلا جاوے تے وت بھی آکھو ویدا پائے جاندا پائے دسو اللہ اللہ خاصا کس کو چاہ کے دیتے نے اتے تا زندے پیغمبر کو بھی کپڑا چو نظر نہ آوے تے منا مٹیو انسان جے دے بارے اللہ کے یمسکا روح بھی رو گدی سے قیامت تک واپس ہی بدن چ نہیں آون دیندے اساں تے وت بھی اکھاں نال ویدا بھی پیا ہوئے سندا بھی پیا ہوئے دسو انہاں کو اے غیب دے پردیاں چوں ویکھنا کیندا خاص تے ہون آکھنا تو جاندا ویندا اللہ دا خاصا چاہ کے کس کو دتا ہی اے شرک بھی پیا جس کو اللہ دے قرآن بھی آکھے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم اتنے لفظ کس دا بولے اس شرک دا حالانکہ مسئلہ ہے پیچھے پکار دا ان تدعوہم اللہ تے انج نہیں آکھا دو تیری پکار نہیں شر زیادہ پائے یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر میرا پیغمبر انہاں کو آنکھ دے دو ہون تک مخالطے کھاندے رہے ہو مکہ لیو اوے قریشیو اوے گل سنو جنہ کو اللہ تو سوا سڈیں دیو تساں تا دیو لال ککڑ دے کے پتر لائے لیساں تساں تا دیو دو بچیاں لائے لیساں میرا اللہ پیا دے تشو دے ایک چھلکے دے بھی مالک کوئی نہیں اے تا ایک چھلکے دے بھی مالک کوئی نہیں ذرہ دے بھی مالک کوئی نہیں کروڑا رحمتہ ہوئن علامہ مسید خان رحم اللہ تے پڑھان دے دن پوترو سانو بھی استاد پڑھایا ہے اے ماں کتمیر چھلکا جیرا کھجور دی گکڑ دے اتے ہوندا ہے اللہ رب العزت مسئلہ سمجھایا ہے ایک کھجور ہو گئی قبر ایک گٹھلی ہو گیا میت گٹھلی دے اتے ہو گیا چھلکا کفانا جیرے شو دے اپنے کفن دے مالک نہیں او تو کو پوتر تے دھیریاں دیوان دے مالک کنجنا ما یملکونا من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم اگر تم پکارو بھی صحیح تو تمہاری پکار سن سکتے نہیں جب اللہ نے کہہ دیا ہے پھر چھوڑ دیتے سب باتوں کو اللہ کی بات کو مان لیتے لیکن کہ ہویا ساری دنیا دے قول من لیں لیکن قرآن دی گل نہیں منی وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ اگر بیل فرض والمحال سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے تے ہمیشہ پنن والے فقیر بھی دروازے او کھٹکیں دے ہوندن جتھے تالے لگے ہوئے نہ ہوئے نا تے جنہ دروازہ کو بہر تالے لگے کھڑے ہوئے نا منگن پنن والے فقیر بھی وہ دروازے نہیں کھٹکے دے ہوندے تو کوئی دیکھ گھنے تک سے ہوئے عقل دے انیاں اکھیاں نال ویدا بھی کھڑے ہیں دو تالا لگا پائے بندہ تے کوئی نہ تے کو ملنا کیا ہے اللہ فرمان دے عقل دے انیاں ذرا سوچ تا صحیح جنہ دیا اپنی بیویاں 4 مہینے تے 10 عید تا پیاں گزرے دیا ہے نا جنہ دے اپنے پوتر تے دھیریاں یتیم پائے سڑی دے نا جنہ دے اپنے معصوم رو دے پائے ہیں نا جنہ دیا وراثتاں تقسیم پیاں دین جیرے اپنے بیویاں دے سنبھال نہیں کر سکدے اوتے کو بیوی کتھوں لائے کے دے سڈو بھی صحیح تا نہیں سن دے تو آڈے بیل فرض والمال سن بھی
تب بھی جواب نہیں دے سکتے یوم القیامت یکفرون بشرککم جدہ دین قیامت دا قائم ہونا ہے اس دیاڑے تیرے شرک دا انکار کر سل جے میں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انکا انتا علام الغیوب رسولہ یا آکھ دے ہونا ہے ساکو تا کوئی پتہ کوئی نہیں اللہ غیب دے پردیاں چو جانا لتا تو ہمیں تے اتھے بھی آدھے پہنی قیامت دے تو اڈے شرک دا انکار کر سل تے جتے شرک آ جاوے اتھے ایمان رہ سکدا نہیں تے جتے ایمان نہ ہوئے او مسلمان رہ سکدا نہیں تے جیرا مسلمان نہ ہوئے اولائک کل انعام بل ہم اضل او انسان نہیں او حیوان ہے او جانور ہے ٹھیک ہے شکلان انسان آلیاں بھی کیوں نہیں لیکن اللہ دے کاغذاں چے انسان ریا کوئی نہیں اس گلو ہون تک غلطیاں ہوندیاں رہ گئے قرآن دے خلاف عقیدہ رہ گئے یا محمد الرسول اللہ دی سنت دے خلاف تیجے چلیسویں یاریاں تاریاں باریاں ہوندیاں رہ گئے دعا میں بھی محمد الرسول اللہ دے طریقے دے خلاف ہوندیاں رہ گئے اس گالو دعا بھی کرو تا طریقہ محمد الرسول اللہ دا ہوئے طریقہ کس دا ہوئے درود پڑھنا عبادت ہے یا نہیں عبادت ہے نا تے کوئی بندہ رکعت قیام دے اندر درود پڑھے کے خیال ہوں دی نماز ہو جا ہے حالانکہ درود پڑھنا تے عبادت ہے کیوں نہ ہو سی کیوں دو طریقہ میرے رسول دا اے نہیں اس گالوں جتنیاں بھی باتاں کر دے رہ جاؤ روزے تے زکاتہ نماز ادا کر دے رہ جاؤ او مسلمانوں جب تک طریقہ میرے رسول دا نہ ہو سی اس وقت تک عبادت بننی کوئی نہیں اس گلوں دعاواں بھی منگو تا اپنیاں میں کو ضرورت میری ہے تواڈیاں ضرورتاں میں کو کیا پتا دو تواڈیاں ضرورتاں کیریاں نا تو کو کیا پتا دو میریاں ضرورتاں کیریاں نا ایو تا مسئلہ شریعت دا جتھے بائے پئی ہوندی ہوئے جتھے بائے تے مشتری آپس جو خرید و فروخت پائے کریں دے ہونا تے لڑائی دا خطرہ آ جاوے تا شریعت دی اس بائے کو بھی ختم کر دیو بائے بھی یو جائیں نہ کرو جن دے اندر لڑائی دی نوبت آوے کیوں دو مسلمان نہ لڑے نہ پاسی چاہیے ایک یک ہو کے رامین اس گلو عبادت او بنسی جن دے اندر طریقہ میرے رسول دا ہویا تے جس دے اندر طریقہ میرے رسول دا نہ ہویا میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا من یشاقق الرسول علماء جان دن ماننے ہے تمیم نون لیکن ساری دنیا کو کور کیتا ایسا جیرا بندہ بھی میرے رسول دی مخالفت کر سی چاہے کوئی مخالفت کرنا لا مولوی ہوئے چاہے کوئی مخالفت کرنا لا پیر ہوئے چاہے کوئی مخالفت کرنا لا گدی نشین ہوئے چاہے کوئی مخالفت کرنا لا پیغمبر دی قوم دا ہوئے چاہے کوئی مخالفت کرنا لا پیغمبر دا قریبی کیوں نہ ہوئے چاہے کوئی پیغمبر کا مخالفت کرنا لا حاجی نمازی غازی متقی بھی کیوں نہ ہوئے جیرا میرے محمد دی مخالفت کرے سی جانن دے باوجود بھی اللہ سا کو کینج پتہ لگ سی دو تیرے محمد پاک دی مخالفت پئی ہو دی اللہ فرمائے طریقہ میرے صحابہ تا چا دکھ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کیوں دو اس وقت دے مزداق صحابہ اکرام ہے نا جیرا میرے محمد رسول اللہ دی صحابہ دی مخالفت کرے سی سمجھ ونجائے میرے رسول دا دشمن بھی ہوئے میرے رسول دی مخالفت کرنا لویے شخص نواللہی
ما تولا جیریاں وات اپنی مرضیاں کنے اس جنتے منہ کیتی ودائے کیتی راوے اس گالو مسلمانوں یاد رکھا ہے خوشی چی بھی وکھائے تا طریقہ میرے محمد پاک دا وکھائے غمی بھی ہوئے تا طریقہ میرے رسول دا وکھائے چاہ جو طریقہ میرے رسول دا اسی تا عبادت بن سی دو طریقہ میرے رسول دا نہ ہویا تا کتی عبادت نہ بن سی نواللہی ما تولا جس طرح منہ کی تی وداؤ سی ایسا اسی طرف رخ کر دے سو جدہ تائیں بندے کو ساڑھے پیغمبر دا بھی حیا نہیں آیا میں اللہ دا بھی حیا نہیں کیتا میرے رسول دا بھی حیا نہیں کیتا نمازاں تے کو بخشیاں ہوئل روزے تے کو بخشیاں ہوئل مہینہ تا ماہ رمضان دا روزے رکھن دے تے اگر ماہ رمضان دے آمر تو پہلے کوئی آکھے دو ربیع الاول مہینہ ماہ رمضان دا بن جاوے دسو لوگ روزے رکھے تا ماہ رمضان دے ادا ہو سن یا نہ ہو سن ختن بھی نہ ہو سن کہ وہ تو میرے رسول انج نہیں دسایا میرے رسول انج کر کے بھی نہیں وکھایا اس گلوں مردے مر جوائے پہلے نمبر دے ہوتے ایمان قرآن جو دوجہ نمبر دے ہوتے طریقہ محمد الرسول اللہ دا جو بھی عمل کرائے محمد الرسول اللہ دے طریقے کو وے دے وجائے اس گلوں رسول اللہ دا طریقہ بھی ہوئے صحابہ دا طریقہ بھی ہوئے جدہ امام سلام پھیر دے وے امام نہیں تے مقتدی نہیں امام کو اپنی ضرورتیں ہیں تو کو اپنی ضرورتیں ہیں تو سا اپنی اللہ کو منگ دے جاؤ جو تھوڑی ضرورت ہے پتران دی ضرورت ہے بچیاں دی ضرورت ہے مال دی ضرورت ہے عزت دی ضرورت ہے جو ضرورتیں ہیں تھوڑے دلوں دے راز کو تو امام جاندہ نہیں تے امام دے ضرورتوں کو تو سا جان دے نہیں میں منگڑی ہے تا اپنی منگڑی ہے تو سا آمین کر دے راسو تا میری دعا دے ہوتے تواڈیاں تا منگیاں گئیاں نہیں اس گالو منگو بے شک گھنٹہ منگ دے رہے جاؤ مہینہ پورے ڈو گھنٹے منگ دے رہے جاؤ ہاتھ اٹھا کے منگ دے رہے جاؤ رو کے منگ دے رہے جاؤ بغیر ہاتھ اٹھائے منگ دے رہے جاؤ منگنا ہے تے اللہ کو منگنا ہے طریقہ رسول اللہ دا رکھنا ہے ایک کام تو سا کرے دیا وائے باقی ساری دنیا کو نہ امید ہو جاؤ ماما کول بھی نہ امید ہونا پوے تا ہو جوائے پیواں کول بھی نہ امید ہونا پوے تا ہو ونجائے اسا مولویاں کول بھی نہ امید ہونا پوے تا ہو جوائے لیکن میرے اللہ کول نہ امید ہون دی گنجائش لا تقنطوا من رحمت اللہ جتنی بھی غلطیاں ہو گئے آخر انسان خطا دا پتلا غلطیاں انسانہ کولوں دیانا دینا معافیاں صاحب کا تو سمگ دے ونجائے تے معاف او کریں دا ویسی انیاں رامتا نال امید لیں دے ونجائے تے ساریاں پریشانیاں توڑیاں حالوں سنویں دیا اللہ مل دے توفیق عطا فرمائے وما علینا